Hi guys. Ari kami subong sa kuan. Makadto kami na party. Sa din ganito makadto sa Isligan. Makadto kami sa Isligan. So kanami isang lugar ko sa Carles. To Boracay Manbili. Wow. Kung makita nyo guys, kanami gidya sang tubig ya katinaw-tinaw gidya kaayo. Kag ang biyahe gali sa port sang Carles pakadto sa Isligante, duduwa gidya ka oras amon biyahe. Baw makita mo kami ho. Baw, grabe gidya ang init, grabe gidya amon saper sang sobra gidya ka ang tubig sulod gidya sa baruto. Kag pero wala man gyapon kami magnulusol kay kanami gidya sang katahom gidya sang Isla Higante, oh, di ba? Kita nyo? Oh, may gaturo-turo pa. Kita mo na guys, kalimpyo gidya sang tubig kakatinotin aw crystal water gidyang nga matuod kag kanami isang ila mga bato-bato mga malimpyo kag kanami gid sang palibot guys. Welcome in Isla Higante. Ari kami subong ga maligo kami dire. Utang. O, kung makita pag mong katahom sang tubig nga ini ho, baw ka namin inamig gidya sang tubig ya ho, way gidya sang hinulso lang imo pagkadto di sa Isligante. Kag friendly budget man, hindi man magasto, tama-tama lang. Baw ari pag ako nagpabida-bida naman ako, dumdum ko gani makakabalo ako maglumpat, gani pag-abot sa babaw na galang-alang na ako kay ginanervyos na ako ginabot naman ako sang akon pagka nervyoso ari doy malang-alang ako lumpat kay di kay kabalo maglangoy baw Diyos ko ato na sa sakit na akon ulo hay kag sa subong syempre ginuto man kami sang amon nga biga-biga sa Isligante nagpanyaga kami anay dito sa beach sang Isligante sa isa ka isla. Bo, di ba kita? Ari ako no food sa tinang hindi nagkadto kami sa hindi kita nagkadto ganito. Isla Higante. Na. May ara pagid sang isa ka isla nga kanamiun gidya sang do crocodile gidya ang itsura sang isla. Amo ini ginatawag nila nga Crocodile Island pero hindi pa na. Ari pa kita sa isa ka isla. Hi everybody. Ari kami sa ikaduwa nga bang nga isla sang here. Isla Higante na way kami nagwa kay grabe ang init. Muna nga diri na lang kami sa sulod sang amon nga baroto kay hindi kami kasarang maglakat pagwa kay sobra gid ka init. Kung makita nyo pagid, ari pagid kanami gidya sang palibot ya ho. Kanami, baw kanami gid sang palibot. Do gusto ko na ganan mag-star sa isla. Galing wala ko no kuryente. Baw kita mo ho. Kanami ho. Ari naman kita sa isa ka isla nga giyatawag nila nga amo ini giyatawag nga crocodile. Kay daw crocodile ang iya nga kwan style. O, di ba? Haggard na kami. Kag ari na kami sa port sang Carles. Salamat gid nga madamo.